boy boy. Masa lang to ka spider lang? Lang. Lang boy. Unsa na lang? Apa spider ni mo lang? Nam si boy. Asa spider ni mo? Drink the milk. Bring milk milk. Hala, drink milk si boy boy. Si mamita mag-recording ni boy boy. Gilang, drink milk milk lang. Okay, drink milk Okay. What's that? Ni-play mo ni Boy Boy? Ano naman? Ano ng TV? I'm sorry. Ayun, la mama, ko anong TV? Maigo ang TV, anak. Boss mama. Boss mama. Jai? Oh, Simila, sorry. Sorry. I'm sorry. I'm sorry, Simila. Ang right naman si Milago. Sorry. Okay, dili na mag-right si Mila. Sige na, dili na ba si Mila? Sorry na. Okay. Okay, kuhaan nito, kuhaan ko niya. Kuhaan ni Boy Boy. Okay, mag-right si Boy Boy. Okay. Okay, right. Okay, right. Right si Boy Boy. Ayun, Ate Hop. Si Boy Boy lang. Ate Hop, Mag-right siya, mag-right siya. Ate Hop. Okay. Right, Pamela. Letter A, Pamela. Amen. Unsa kay ngalan ni mo Boy? Abi, mag-right ko sa name ni Boy. Letter A, Pamela. Guys, mami, mami. Ano cellphone na local cellphone? Charge. Cellphone sa mami kay mag-on na siya mag-right. Okay. Nakita mo pag na, di ba? Ayaw. Toasted Oh. yun ng try. Yatag boy. Isa mo. Yung maging Tagwan lang mo na. kahit konting amount lang. Okay. Wala nga. So, wag mo muna i-push kasama nung imita. So, ano lang talaga, yung garlic and Okay. now, any chance na naiiyak ka kapag hindi ito yung tip. Kailangan matalin yung chili. Nadig naman. Okay. Kasi the more na volume light mo, nabubuhos mo yung audience. Lumalabas lang. Hey! Hey. Konting action lang. Ayaw, na. Yun lang pala. Yan na, right. Dahil kanila yung mouse na. Maikso siya, below. So, yung Boy boy, boy boy. Pwede na po. Yay! Ay, may isa dito sa altar din. If gabi din po ako. Ayaw i-give. Kaya ikaw man Ayaw, mag-play. i-give. Imuwasa natin. Ikaw may mag-play. Ayaw na i-give ram si Boy. Sige na, kay Tagsa mo. Tagsa mo. Ikaw din kayo. Makabalo na siya. Pwede na natin i-lower down. This hopo. Okay. Boy. This is hopo. Boy. Mas madaling natin. Kasi nila. Seasoning natin. Which in this case, we're using mathematics. Since mathematics setup is all important. Uy, kang mamita na. Uy, mamita na. Ayaw pang hinapon. Dili na yung mga. Tara yung mga. Mamita na. Ati ilas mo na. I-register mo na. Bilis man Pag mamita man na. Uy, dili mo hinapon. Wala o. Ba't ka dili o? Kasi nga gusto pa natin. Brown sugar to balance the Ay, rest. Sige na lang. Right daw lang. Right So, now. pag happy na tayo sa lasa, pwede na natin sa lamig. Okay? Tara man, Sige, Ate pag-iba. Ilis. Tara man, Ate Ilis. Ate Ilis raw ka to. Give Ate Ilis one. Yay! Way! Love, 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 love. Thank you, boy, boy. Love, 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 love. Papa. Love, 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 love. Mila po. Yay! Love, love, Ate Ilis.
Wala. Wala na. No more. Tara, Bing! Tara! Love natin ito. Love natin ito. Oh. Ilablab niyo po, be. Ilablab ate. Oh, lablab siya po si Boy Boy kay. Na-share mo si Boy Boy og car. Na-share mo si Boy Boy og car ni Hop Hop. Okay. Lablab boy, lablab ate ilis lang. Lablab ate ilis lang. Lablab Boy Boy kay. Lablab Boy Boy kay nag-give man siya car. Lablab. Ikaw lablab po. Ikaw lablab ate ilis lang. Ikaw lablab. Eh. Okay. Nag-give man si Boy Boy og car. Ay, wow. Blue mo lang. Kani, you like this one? Yellow. Man. Na napajud kang milay kay green. Nakawan yung car ni Boy Boy. Oy. Nanausan naman siya. Tolto siya sa Wow. Wala iligo. Si Hop Hop. Maari sa H&D.